What's that? Huh? La colomba. La colomba? Perché non si apre? Adesso apriamo. Plastic. Daddy, guarda che fare. Wow. Una colomba. C'è una colomba. La colomba che cosa? Colomba è a dove, no? It's a dove. Dove. Sembra una colomba. Yan panibagong araw, panibagong vlog na naman dito sa Yan Family. Welcome sa aming video, guys. Yan guys, so happy Good Friday. I don't know, happy Good Friday. It's not the day of like celebration, but they call it like Good Friday, no? And yan, so kakatapos na namin mag-lunch dito sa aming bahay. So kauwi lang din ni Nancy, may dala siyang ganito. May dala si Nancy ganito. Ang tawag dito ay Colomba. Yan, Colomba Artigianale Pasticceria Fortuna. Yan, yung gawa nila Nancy. No, you did this one? Not me. But I mean, our bakery. In the bakery, yeah. So, kapag pink yung kulay niyan, ang flavor niyan is Frutti di Boscolo. Just that? Yes. Frutti di Boscolo in English. In English. Berries. Berries, yeah, berries. So, bubuksan natin yan. You want to open, Dylan? Dylan, you want to open? Go to open. Let's go open. Yeah. Okay. May kape rin tayo, guys. Magkakape muna tayo kasi nakasanayan namin dito. Nakasanayan ko dito sa Italy. Every after meal magkakape. I don't know why. I never drink coffee in my life in Philippines. Tapos on board, na nagtrabaho ko sa barko, yun, nagkakape na ako palagi. And then dito yan, na-adapt ko na yung habit na yan. Okay, so ito yung karani. Sì, signora lavoro. Al lavoro hanno lasciati. Lasciati. Yan guys, etong Colomba na to ay typical yan during Holy Week. Yan, so itong berry flavor na to, yan, ang storya niyan is actually the shape of a dove, no? It's a dove. So ito yung typical cake nila during Holy Week, no? Kasi kapag Christmas naman, meron silang tinatawag na panettone, no? Panettone, and then there are other things, no? So parang panettone rin to. It's actually the same but different shape, no? So yan ang inaabangan during Holy Week and Christmas. Yang ano na yan, yung sweets na yan. So, yan. So, yan ang ating dessert for today. You open? You cut? Se vuoi, metti sulla torta la crema. La crema? Ano sai la crema? Sì, Mga karton yan guys, oh. Karton pa lang. How much this one from your pasticceria? With the cream it's like Mamma lo apri che io sulla torta lo voglio. 45 euro. Sulla torta lo voglio. So guys, ito mana na to, it's 45 euro. 43 or 45. Means sa Pilipinas is almost 3,000 pesos. Imagine, ito ano lang yan guys. Oh, yan lang yan. Almost 3,000 pesos. Pero sa pamilya namin, hindi namin siya kagad nauubos. If it's only me, I can finish it all. Pero we cut and then That's why I never bring sweets from my job. Yes. No, Nancy bring something only when there is some occasion like panettone during Christmas. Because sometimes I bring some treats Saturday, Sunday, but
Not always. Yung, yes. Because I know my family. The family. Kasi guys, like bukas meron kaming, Sunday meron kaming dinner with the... Tomorrow we have dinner with my parents. Okay. Sunday lunch with my grandparents. Okay, so Saturday meron kaming dinner with Nancy's parents. And there will be another one And from my father. yes, for sure there is also Colomba. Because my father also works Mama, bakit kami na solo? In, call it oven, pero it's not working inside the oven. Where they do the bread Mhm. and they're making. So, meron din silang ganito yung kung saan nagtatrabaho yung tatay ni Nancy. Tapos sa Sunday naman, sa lolo't lola ni Nancy naman, doon kami. Siguradong meron din Colomba doon. So, during holidays, may mga special days. Yan, like this. Meron mga ganyan sweets. Daddy, me la apri. Adesso apriamo, mamma cut adesso. Questa è la testa, vedi, guarda sotto. Questa è la testa dell'uccellino. Queste sono le ali. E questa è la coda. Where's the bird? Where's the bird? Questa è la testa. Where's the bird? This is the wings, this is the head, and this is the tail of the, What's the of bird? bird. Oh, but no. Where's the bird? Where's the bird? Wala. Yan yung forma ng dog. Bola la tuta. Alla torta, no. Pero È forma. finta, però è una colomba. It's a dad because it's bringing the good news. That Jesus, Papa Jesus, Papa Jesus. is back. Reborn. Resurrected. Yes. So guys, mag-pray tayo at damdamin natin ang mga panahon ngayon dahil alam naman natin na si Jesus Christ nag-sacrifice for our sins. Yan, so we should not forget yung okasyon na yan. Si scioglie di là. Yan, so we should take some time to pray. Mamma, sono sciolti quelli rosa, mi piace. What's that? It's like chewing gum. Ay. It's chewing gum. Ay. Tinanggal ang sombrero ni Daddy. Ay. Ay. Kiss Daddy mo. Questo è un frutto di bosco. Kulit na bata. Ito, kulit na bata. Ito pinamakulit na bata sa buong mundo. Nako. Ay. Down muna, down. Daddy. Oh, ce la faccio. Tikman natin tong ano na to ha. Tong, Scappa la pipì. Allora, questo pezzetto piccolo è il mio. Perché è piccolo. È Qua dentro che c'è? yan, may mga berries yan sa loob. Strawberry. Bobbery. Per te? Per me. Per Daddy. Thank you. Non mi piace la fragola. Non ti piace? Yan guys, ang loob Dove niya, lo no? metto? Ano to guys, mahirap to gawin, medyo complicated to gawin. I remember Nancy did, kapag nag-browse kayo ng mga old videos namin guys, meron si Nancy, we have one video na gumawa siya ng, I don't know if it's Colomba o Panettone that you did. Non voglio. Both of them, so yun. And ewan ko kung mahanap nyo yung ano. Tagal na yun. Siguro some 3 years ago na. Yun, so tikman natin kung. Ecco. Tikman natin guys ha. Mamma, succede qui? Il colore. Really good. Prova, amore. Very sweet. Buono? The craziest baby in the world. Daddy. Oh. Vai così. Tut. Vai. È sempre i frutti di bosco. Vai, tut. Sarap guys. Mi piace il bosco. Alarm ni Nancy para sunduin na si Dylan. Pero walang pasok si Dylan today. At mamaya baka pumunta ako sa isang gym guys. Mag-inquire ako kung magkano yung monthly. And meron kasing gym dito malapit sa amin. Vuoi Gusto ko provare? mag-gym.
Nag-isa pa ako kasi sarap eh. So guys, na-try ko itong pangalawa kong slice. Kasi ito may free siyang white chocolate. So pwedeng mo siyang lagyan, pwedeng huwag mo siyang lagyan. So nasa sayo. No? So pwede mong dagdagan yung katamisan niya. No? Yan. Para yan. Sineperate na nila. Minsan nilalagay na nila sa loob to directly eh. No? Why you decided to put outside this? Because if it's fresh, it's if it's fresh, it's good. But after like 2 weeks, 3 weeks, the cream that it's inside, it's making it's losing the liquid, so the oil part of that one, and it's making all the colombo wet. So it's better separate. See, for example, me, I don't like, but I like Sushi di Bosco. Mama, gusto qua. So yun guys. So it's better separate para sa longevity Papa. ng product. Nah, man. So guys, sana matikman nyo. Ang sarap. One day, Kayo. let's see. One day, no? Kapag nakabisita kayo ng Italy, We make have sure. also classic with the orange zest. We have chocolate with the chocolate cream aside. We have pistachio, My which is favorite. actually amarena with the pistachio cream outside, and then lemon. Kaya favorite ko yun kasi favorite ko ang amarena and favorite ko rin ang pistachio. Yun. No, Papa. Guarda, fai fatto. Buon. Alright guys, so andito ako ngayon sa aking computer at yan. Nag-work ako and then chinek ko yung gym kung bukas ba siya or sarado. Pasara na sila in a while kaya hindi na ako tutuloy doon, baka ano na lang, bukas na lang ako mag-e-inquire, no? So ngayon nag-message sa akin si Nancy, nagpapa-print siya ng sila Nancy and Noah and Dylan, sumama sila sa parents ni Nancy, nag-grocery, nag-shopping yata sila. And then ako, piprint ko yung mga pictures like drums, shower, toy car, strawberries, biscuit, and puzzle, yan. Para sa egg hunt bukas ni Dylan, no? So doon mag-egg hunt si Dylan sa bahay ng parents ni Nancy. Yan, tapos mini game lang, no, for Dylan to enjoy a little bit, no, ng Saturday ng egg hunt. Yan. So kailangan ko maghanap ng drums, picture ng drums, yan. Shower, toy car, strawberry, biscuit, puzzle, terrace, at let's see, kulang pa ng isang place, so kailangan natin mag-isip pa ako. So naghahanap ako ng mga image na pwedeng i-print na doon makikita ni Dylan yung tawag dito, doon niya makikita yung eggs. Dahil sa online naman napakaraming image na pwedeng i-print yan, like this one. Ayun. Sa free pick din to. Yan, pakita ko sa inyo. Like yan. Yan yung drums. Kasi sa bahay nila Nancy, doon sa kabila, sa bahay ng parents ni Nancy, nandun yung drums ni Nancy. So, doon tatago natin yung isang egg. Downloads. Alright, save. First time namin gagawin to, no? Naisip lang ni Nancy yesterday. So, yung last vlog nakita niyo, may binili ako sa mall, sa supermarket. Yun, bumili ako ng eggs. Yan. So, meron na akong drums. Ano pa yung kailangan niya? Shower. Ayan, drawing, shower. Guys, so yun, and then in a while magpe-prepare ako ng lunch namin, dinner namin dahil today
Ang gusto daw ni Nancy ay tortang talong. Yan, kasi meron kaming talong tsaka itlog. Yan, so tortang talong tayo tonight. Be good. Tortang talong, nakamiss. Tortang talong. Ay, nako. Alright. Mamaya pakita ko sa inyo to. Tapos magagawa daw kami ng basket para bukas. Yan, so mamaya gagawin natin yung pagdating nila. Alright. Print ko muna itong mga to. Alright. Ayan, na-print ko na yung kailangan. Didikit ko na lang to sa matigas na karton. Yan, pero ito hindi kailangan makita ni Dylan kasi bukas pa to eh. Ito yung guide niya kung saan niya matatagpuan yung mga eggs. Yan, so nagpe-prepare ako ng tortang talong. Yun ang aming pagkain tonight. Doon pa sila Nancy, grocery pa sila. Kasi tapos. Okay. May ako na ito gawin. Magluto muna tayo. Sasahin muna ako. At magluluto ako ng tortang talong. Yan, fam. Yan. Nag-message si Nancy. Pinagdidesisyonan namin kung ano ba, tortang talong o fish o meat. Karne. No? Tingin ko the best option yung tortang talong. Bakit nga ba? Dahil bukas sa aming dinner sa parents ni Nancy ay fish. Tapos sa lola ni Nancy ay tawag dito karne. Yan. Kaya mas maigi tortang talong, no? With rice tayo. Ito, hugasan muna natin ito. Meron tayong dalawang talong dito. Hugasan muna natin. Tapos i-direct burn natin sa apoy, no? Ayan. Ayan. Madali lang naman gumawa ng tortang talong, guys. Mura na, masarap na, at madali lang gawin, no? Sana ma-perfect natin para masarap. So, subukan natin. I-grill ko muna ito ng konti. Direct heat. Uy! Taglag. Maliit kasi itong aking tong. Yan. Mas maganda. Mas makapit tong tong na to. Yan. Tapos, itorta na natin sa itlog. Naamoy ko na ang sunog. Ay nako, anong ulam nyo dyan guys? Write in the comments down below. Ayan, dito na yung mga bata guys. Push, push, push. Dylan is not talking. Yan, binabalatan na ni Nancy yung ating eggplant, no? At ang ating eggs for today is the colored eggs na ginawa nila last 2 days ago. Inactivity nila yan. Quelle le mangia Dylan. Questa the eggs con potere with powers. Che colore vuoi Dylan tu? No? Blu. Blu. Tu la vuoi Okay. blu? La rompi tu, Con la powers, rompi tu. Aspetta, Blu. adesso Aspetta che facciamo. ora ti chiamiamo noi. No, puoi aprire adesso. Ok, so yan guys, blu. Qua, qua dentro. One by one. Faccio così, Sì, dai, fai top top. Cosa fare adesso? Eccola. Apri, apri, Come ti due faccio mani. sempre con 2 mani, bravo. Bravissimo. Non devi sporcarmi le mani. Non fa niente perché devi aprire anche senza questo. sporcarsi le mani. Vieni, mettilo qui il guscio. Ah, senza sporcare le mani. Bravo. Vai. Quando senti crack. Quando senti crack è pronto per aprire. Oh!
Pwede ko. Tayo na po dito. Wala to, magaling tong bata na to. Piccolita. Si... Peta, No. Okay. So, shell. Tumagi shell. Fai tu? Dai, tengo io perché è pericoloso. Così. Sì. Ora. Dai. Ok, grazie. Vieni qua, dai. Vieni qua. Prendi la sedia. Tua. Ma quella là. Dopo quella. Dai. Dopo. Ok. Questo no. Ok. Aspetta. I closed the chapter to chase what I'm after, and you always knew that I'd leave. And I've still got big plans. I don't think I'd change that. But last night when I was fast asleep, I had a dream that I'd stay in Milwaukee and we'd do crosswords with coffee every Sunday before noon. And sometimes I wonder if you'd ever call me back. Well, I could have been. Okay, so yun yung tortang talong natin, no? Masarap yan with rice and ketchup. With rice and ketchup. Me ne scadi poi metà questo in tono. Yung sa akin guys, nagka-hiwa-hiwalay dahil hindi nalagyan ng itlog yung ilalim. Pinrito ko muna ng konti yung eggplant bago nilagay yung itlog. Oh, ikaw nakakain ka na. Si. Okay guys, so yan ang tortang talong. Now I try. It's all the same taste. Just like egg. With ketchup, yeah. But I don't eat the rice. Are you waiting for me? Sorry. Yes, I'm waiting for you to put that. The spicy. I hope it's not spicy. Questo sapore fatto pu. Dylan, do you finish already your egg? Huh? You want more egg? No? Okay. Basta egg? Basta egg kasi eat na siya ng bread. This is our dinner. It's like breakfast, guys. Yeah, for you the breakfast. Yeah. Breakfast. Tortang talong. It's really good, but Ito kids doesn't like Kids don't like the talong. colazione. Oh, sige guys. That's it for Kids this. don't like because of the eggplant. Yes, of course, like a normal thing. So guys, thank you very much for watching. This is a very quick vlog lang ha. Kasi pinakita ko sa inyo yung Colomba. I suppose not to vlog today. Magpapahinga sana ako today. Pero since nagdala si Nancy kanina ng Colomba, yung cake. Itong cake na to. Yan. Sabi ko, mag-vlog ako just to show it to you kung ano ba yung Colomba dito sa amin.
And I hope one day matikman nyo rin, no? Yung colombo. Piante. Yeah, la piante. Qui? Quello che sta vicino. Quella vicino piante dove? È sopra. La sopra. Qui. Sì, ito yung regalo ni Nancy Father's Day. Yan, may picture namin yan. Each M&M's may picture namin ni Dylan. Yan guys, thank you very much for watching and see you on our next vlog. Na? So, ciao ciao nyan fam. Bye-bye. Meow meow. Ciao ciao. Ciao. Hindi na ako marunong dito mag-ciao eh. Ciao ciao. Bye ciao ciao. Ciao ciao. Nyam mam. Ciao ciao. Bye ciao ciao. Bye ciao ciao. Ciao ciao. Kain ng itlog. Ciao guys.